تو یہ کہانی ہے مدھوپور گاؤں کی، جہاں پر چنٹو چڑیا اپنی بیٹی اور اپنے پتی موہن لال کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ لوگ خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ لیجئے کھانا۔ ارے ماں مجھے اسکول میں دوستیں کہتی ہیں کہ میں بہت امیر ہوں۔ ارے بیٹا، ہم لوگ بھی سدا ایسے نہیں تھے، پہلے ہم بھی بہت غریب تھے، پھر تمہاری ماں نے اور میں نے بہت محنت کی اور آخرکار ہم نے 3 کھیت خریدے، اس طرح ہم لوگ امیر ہوئے۔ امیر ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں بیٹا، محنت ضروری ہے۔ اچھا پاپا، چلو اب باتیں مت بناؤ اور چپ کر کے کھانا کھا لو۔ جی ماں، ٹھیک ہے۔ چنٹو چڑیا بہت نیک تھی، وہ ہمیشہ سب کی مدد کرتی تھی اور وہ کھیتوں میں روز اپنے پتی کے ساتھ کام کرنے جاتی۔ جی سنیے، مجھے لگتا ہے سبزیاں سوکھ رہی ہیں، ہمیں کہیں سے پانی کا پربند کرنا ہوگا۔ چلو پھر پاس والی ندی سے لے آتے ہیں۔ یوں وہ دونوں جا کر پانی بھر لاتے ہیں۔ وہ دونوں مل بانٹ کر ہمیشہ کام کرتے ہیں۔ ارے تم تھک تو نہیں جاؤ گی؟ نہیں، آپ نہیں تھکتے تو میں کیسے تھکوں گی؟ یہ کہہ کر وہ دونوں پانی لے کر اپنی سبزیوں کو لگاتے ہیں۔ ہر سال ان کی کھیتی سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ ارے میری پیاری پتنی، تمہارا بہت شکریہ، اگر تم نہ ہوتی تو یہ سب میں اکیلے نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی بات نہیں۔ اور یوں وہ گھر آ جاتی ہے، سب کے لیے کھانا بناتی ہے۔ ارے پتہ نہیں چٹکی کہاں رہ گئی، آج تو اسکول سے بہت دیر ہو گئی ہے۔ ارے ماں، میں آ گئی، اور میں ساتھ میں ایک سہیلی بھی لائی ہوں۔ اس کی ماں مر گئی ہے اور اس کی سوتیلی ماں اس پر بہت ظلم کرتی ہے۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا بیٹا، تم دونوں آرام سے کھانا کھاؤ۔ مینو موسی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت اچھا کھانا دیا، آج میں بہت عرصے بعد اچھا کھانا کھا رہی ہوں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم مجھے بھی اپنی ماں ہی سمجھو، اور جب بھوک لگے تو آ جایا کرو۔ ہاں ماں، میں نے اس کو کہا ہے کہ تم آ جایا کرو۔ چلو اب تم دونوں کھانا کھاؤ۔ یوں کہہ کر چنٹو چڑیا باہر آتی ہے کہ اتنے تک ایک پکشی آ کر ان کے دریچے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے یہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ یہ ہمارا ہے۔ ہاں، میں نے بہت چرچے سنے ہیں کہ بہت شاندار گھر ہے تمہارا۔ تمہاری سہیلی سے مل کر آ رہی ہوں، کیا میں تمہارا گھر دیکھ سکتی ہوں؟ ارے کیوں نہیں، یہ دیکھیے میرا پیارا گھر۔ ارے تمہارا گھر تو بہت سندر ہے، شکریہ۔ ارے وہ تو گہنوں کا بھی بتا رہی تھی۔ جی یہ ہے میرے گہنے، یہ میرے پتی نے دیے ہیں۔ ارے واہ، کیا قسمت پائی ہے، کاش کہ مجھے بھی ایسا پتی مل جائے۔ ویسے تو میں بہت خوبصورت ہوں، سارے جنگل والے میری تعریفیں کرتے ہیں۔ جی خدا آپ کو بھی دے، لیجئے میرے شوہر آ گئے۔ ارے یہ کون ہے؟ یہ ہماری مہمان ہے۔ ارے آپ تو بہت سندر ہیں موہن لال۔ جی بہن، آپ کون ہیں؟ میں پاس والے جنگل سے آئی ہوں، میری خوبصورتی کے ہر طرف چرچے ہیں۔ ارے موہن جی، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ جی بہن، میں تو ابھی آ رہا ہوں، آپ تو پاس والے جنگل میں ہوتی ہیں، یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں تو آپ کا انتظار کر رہی ہوں تاکہ آپ کے ساتھ جا سکوں، مجھے بھی آپ کے کھیت دیکھنے ہیں۔ جی بہن، چلیے۔ ارے کیا یہ آپ کا ذاتی کھیت ہے؟ جی بہن، ہمارے اس طرح کے 3 کھیت ہیں۔ ارے واہ موہن لال جی، آپ تو بہت تگڑی اسامی ہیں اور آپ کتنے خوبصورت ہیں۔ جی بہن، شکریہ، آپ میرے ساتھ سیر کرنے چلیں گے؟ یہ دیکھیں کتنی پیاری جگہ ہے،
अरे हाँ हाँ बहन, मैंने तो ये जगह आज पहली दफा देखी है। अरे अरे ये बहन बहन ना क्या कीजिए, सारे जंगल के लोग मेरे पीछे पागल हैं और आप मुझे बहन कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? मुझे काली कहिए, आज से मैं आपकी दोस्त हूँ। आज चिंटू चिड़िया नहीं नजर आ रही, वो बीमार है। अरे ये क्या, वो तो हर वक्त ही बीमार रहती है। आपकी जगह कोई और होता तो दूसरा ब्याह रचा लेता। अरे नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी है। तो दूसरी जो आएगी वो क्या अच्छी नहीं होगी? आप तो इतने खूबसूरत हो, आपसे तो कोई भी खुशी खुशी शादी कर ले। दूसरी तरफ जब मोहनलाल घर आता है तो चिंटू चिड़िया बीमार होती है। अरे माँ बहुत बीमार है बाबा। अच्छा अच्छा बेटी, तुम परेशान ना हो, मैं दवा और खाना दोनों ले आता हूँ। ये कहकर मोहनलाल वहाँ से चला जाता है कि रास्ते में उसे फिर से काली मिल जाती है। अरे मोहनलाल जी, कहाँ जा रहे हो? मैं खाना लेने जा रहा हूँ, चिंटू की तबीयत बहुत खराब है। वो अभी तक ठीक नहीं हुई क्या? मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लो। तुम कब तक सब कुछ अकेले संभालोगे? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? चिंटू ठीक हो जाएगी। ये कहकर मोहन चिड़ा घर आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में काली की बातें ही घूम रही होती हैं। ये लो बेटी खाना, और माँ को दवा दे दो। आप नहीं आएंगे माँ को देखने बाबा? अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, उसको दवा दो, मुझे भूख नहीं है। मैंने सुबह खेत में भी जाना है, अकेले क्या क्या करूँगा। सुबह होते ही मोहन चेड़ा खेत में आ जाता है। अरे मोहन भैया, परेशान लग रहे हो? अरे हाँ बहन, परेशान। चिंटू की तबीयत संभल नहीं रही और मैं काम कर कर के थक चुका हूँ। अरे तो मैंने तो पहले भी कहा था दूसरी बीवी ले आओ। तुम ठीक कहती हो काली, लेकिन मैं किससे शादी करूँगा? अरे अरे, मैं हूँ ना सबसे हसीन। अरे आपसे? क्या आप मुझसे शादी कर लेंगी, ये जानते हुए कि मेरी एक बेटी है? अरे अरे क्यों नहीं, तुम पति तो किसी किस्मत वाली को मिलता है। अरे ये क्या कह दिया? अरे अरे ज्यादा सोचो मत, हम कल ही शादी कर लेंगे। यूं मोहन चेड़ा घर आ जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है और सोचता रहता है, और ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो सुबह होते ही अपनी बीवी और बेटी को छोड़कर काली पास चला जाता है ताकि उससे शादी कर सके। अरे अरे, तुम एक बेटी के बाप से शादी करोगी क्या? अरे माँ, उसके 3 खेत हैं और इतने जेवर, और क्या आलीशान घर है। जाओ जाओ, इतनी मुश्किल से तो उसको अपने जाल में फंसाया है। अच्छा जो जाने दो इसको, इसकी मर्जी है। यूं मोहनलाल और काली का ब्याह हो जाता है और वो मक्कार काली अपने साजिश में कामयाब हो जाती है और यूं चिंटू चिड़िया को धोखा दे देती है। अरे अरे बहन, आप यहाँ? अरे अरे, अब मैं मेहमान नहीं हूँ, अब तो ये मेरा भी घर है, और पहले ही बता दे रही हूँ गहने आधे आधे होंगे, क्योंकि मोहन जी ने मुझसे शादी कर ली है। अरे माँ, ये क्या कह रही है? अरे मोहन जी, ये काली क्या कह रही है? हाँ हाँ, ये सच कह रही है, हम दोनों ने शादी कर ली है। अरे अरे काली बहन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम मेरी बेटी की तरफ ही देख लेती। अरे अरे, जाओ जाओ। और यूं काली उन दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल देती है और वो दोनों माँ बेटी रोते रोते एक घर में बना लेती हैं और वहीं पर रहने लगती हैं।
चिंटू चिड़िया अपनी बेटी का पेट पालने के लिए काम शुरू कर देती है और सबका आटा पीसने लगती है। लोग उस पर तरस खाकर उससे आटा पिसवाते हैं और वो यूं अपनी बेटी का पेट पाल लेती है और उसके हालात बेहतर हो जाते हैं। दूसरी तरफ शादी करते ही काली का रवैया मोहन के साथ बदल जाता है। अरे अरे मोहन जी, अब से मेरे माँ बाप हमारे साथ रहेंगे। अच्छा काली, खाना ला दो। अरे अरे जाइए, बाहर से ले आइए। मोहन चिड़ा सारा दिन खेत में काम करता और फिर घर जाकर भी काम करता। काली उसे कोई काम ना करके देती। अरे अरे, आज फिर आप खाना नहीं लाए, जाइए और जाकर खाना लेकर आइए। यूं मोहन चेड़ा काली की असलियत से वाकिफ हो जाता है और उसकी साजिश समझ जाता है। अरे भैया, तुमने अपनी नेक बीवी को निकाल कर गार में भेज दिया है। अरे मैं बहुत पछता रहा हूँ, मुझे अपनी बीवी और बेटी के पास जाना है, चले मैं ले चलती हूँ। और यूं मोहन चेड़ा अपनी बेटी और बीवी के पास आ जाता है और उनसे रोकर माफ़ी मांगता है। चिंटू चिड़िया उसे माफ कर देती है और उसके साथ घर चलने को तैयार हो जाती है। चलिए, आप मेरे पति हैं। यूं मोहनलाल उन्हें लेकर घर आ जाता है। अरे अरे, इन्हें क्यों ले आए हो? मैं इन्हें अंदर नहीं आने दूंगी, जाओ तुम भी इनके साथ दफा हो जाओ। हाँ हाँ, अभी हमारी बेटी का घर है। और यूं वो उनको निकाल देती है। फिर चिंटू चिड़िया आटा पीसकर बहुत मेहनत करती है। मेहनत करके घर बना लेते हैं। दूसरी तरफ काली का सारा घर पानी से बह जाता है। अरे अरे, कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ, हम डूब रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग एक नया घर ले लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।